ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲା? ଗତ ଗତ ସପ୍ତାହ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ, କାହା ମନେ ଅଛି? ୟୁସୁଫଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଟିଚର ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଶେଷରେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏ କାହାଣୀଟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ଆମେ ବାଇବଲର କିଛି ମେମୋରିକୁ ୟାଦ କରିବା, ମନେ ପକାଇବା। ଯେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କିଏ କହିପାରିବ ଯେ ବାଇବଲ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି? 2 ଭାଗରେ। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ କୋଉଟା ଅଛି? ନୂତନ ନିୟମ, ପୁରାତନ ନିୟମ। ଆଉ ଆମର କେତୋଟି ପୁସ୍ତକ? ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେତୋଟି ପୁସ୍ତକ? କହିପାରିବ? ଯେ କହିପାରିବ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିକି ଜଲ୍ଦି କହିଦିଅ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ 39 ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯିଏ କହିପାରିବ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିକି, ନିବେଦିତା ଦିଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ଚକଲେଟ। ନୂତନ ନିୟମରେ 27ଟା। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ତମ ନାଁ କଣ ଝିଅ? ଆଦ୍ୟାଶା ସ୍ୱାଇଁ। ଆଦ୍ୟାଶା, ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ପର୍ବ ଅଛି? ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ନିଜ ନୋଟବୁକ୍ ନେବା, ପେନ୍ ନେବା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା। ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 39ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ନୂତନ ନିୟମରେ 27ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ତ ଏବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେତେ ଗୋଟି ପର୍ବ ଅଛି? ତ ଟୋଟାଲ 1198ଟି 1189ଟି ପର୍ବ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିଦେବା, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ 929ଟି ପର୍ବ ଅଛି। କେତୋଟି ଅଛି? 929। ହଁ, 929ଟି ପର୍ବ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ବାଇବଲରେ ମୋଟ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? ପୁରାତନ ନିୟମ ଟୋଟାଲ ବାଇବଲରେ 31,173ଟି ପଦ ଅଛି। ବାଇବଲର ମୋଟ 31,173ଟି ପଦ ଅଛି। ସେଥିରୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 23,214ଟି ପଦ ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ 23,214ଟି ପଦ ଅଛି। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ 7,959 7,959ଟି ପଦ ଅଛି। ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଅଛୁ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ବନାଇଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନାଇଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନାଇଲେ। ଆଉ ସେହି ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା
बढ़ी 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 लगिला मनुष्य माने आहुरी अधिक अधिक हेबाकु लागिले आहुरी बढ़ी 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 को लागिले तापर कौन होइछि कि एही मनुष्य जेतेबेले बढ़ी बढ़ी चलीछि मनुष्य मनुष्य भितरे झगड़ा आरंभ हो गला मनुष्य भितरे पाप आरंभ हो गला मनुष्य भितरे अनेक कली सृष्टि आरंभ हो गला तापर परमेश्वर देखिले जे मनुष्य को परमेश्वर तांकरी आराधना पाए तांकरी महिमा पाए बनई थिले से मनुष्य कौन करुछि ना परमेश्वर को विरोध रे जाउछि परमेश्वर आज्ञा को सुनु नाही परमेश्वर जहा कहले सुनु नाही प्रभु जहा कहउछंती से पालन करू नाही सेति पे गोटे दिन परमेश्वर कौन कले मनस्थ कले आउ प्रभु को दुख लागिला प्रभु को दुख लागिला आउ से कौन कले विरक्त है कि जे आमे पृथ्वी रु मनुष्य मानकु शेष कर देबा मनुष्य मानकु मिटाई देबा बोली कि परमेश्वर निजे निष्पत्ति नेले जहा कि आमे देखि पारुछु आदि पुस्तक 6 पर्व रे से ए प्रकार गुटे निर्णय नेले जे प्रभु देखिले जे जदि पृथ्वी रे गोटे परिवार भी जदि परमेश्वर को भय करूअछि परमेश्वर को आज्ञा पालन करूअछि प्रभु को कथा सुनुअछि से परिवार को मिटाइले नहीं आउ से परिवार मध्यरु आमे देखि पारुअछु नोहंक परिवार कहा परिवार नोहंक परिवार जदि आदि पुस्तक तार 6 पर्व 16 पद टिके पढ़ी देबा आउ आदर्शज्य परिवार साहाय्य करिबे ऊपर एक हाथ हाथ छाड़ी झरका करिबो आउ तहिरे पार्श्वरे द्वार रखिबो आउ तहिरे प्रथम और द्वितीय और तृतीय तळ बनाइबो परमेश्वर कौन कले जे मनुष्य को आउ से मिटे देवा पे जतले चाहिले सही समय देखिले जे नोहंकर परिवार कौन करुछि प्रभुंकर आराधना करूअछि परमेश्वर कथा मानुअछि प्रभु को भय करुछि समय देखिले आउ नोहंकु कोटे कहिले जे पृथ्वी रे लोक माने बहुत दुष्ट हो जाइतिले से माने प्रभु को कथा मानु नथिले एवं सदा बेले परस्पर मध्यरे झगड़ा ओ खराब काम करुथिले एहा देखि ईश्वर बहुत दुखित हेले किंतु सही समय नोह नामक जन व्यक्ति थिले जे बहुत साधु नम्र एवं ईश्वर भक्त थिले से सदा बेले प्रभु को आज्ञा पालन करुथिले तो तापर परमेश्वर कहले नोह को जे जाओ आ आमे जे प्रकार कहबा तुमे से प्रकार काम करो आउ परमेश्वर कहबा अनुसार प्रभु कहले तुमे गोटे जहाज निर्माण करिवो आउ आमे मनुष्य को दंड देबा आउ महाप्लावन जल प्लावन आनिबा ईश्वर दुष्ट लोक माननकु दंड देबा पाई पृथ्वी रे एक महाप्लावन बड़ बन्या आनिबा को स्थिर कले किंतु से नोह एवं तांको परिवार को रक्षा करबा को चाहुथिले कारण नोहंकर परिवार प्रभु भय जीवन काटुथिले नोहंकर परिवार आराधना करुथिले ईश्वर नोहंकु कहले तुमे गोफरा काठरे एक विराट जहाज तैयारी करो प्रभु जहाजर लंब ओसार एवं उच्चता सब किछि बताई देले आ ईश्वर आहुरी मध्य कहले जे पृथ्वीर प्रत्येक प्रजातिर पशु ओ पक्षी मानक मध्यरु जोड़ी जोड़ी गोटे अंडीरा और गोटे माई जहाज भीतर को नहीं जा बोली कि नोह को कहले आ नोह जहाज बनेबा आरंभ कले नोह प्रभु को कथा अनुसार काम आरंभ कले जहाज तैयारी हेबा देखी आख पाखर लोक माने नोह को हसिले एवं चिराइले नोह को कहबा को लागिले
ଏ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେମିତି ବର୍ଷା ହେବ? କାରଣ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷା କରିବା, ଏକ ମହା ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ବର୍ଷା କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ ନୋହଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନୋହ ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲିକି ଚିଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ସେଠାରେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ହେବାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଠିକ ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଘଡଘଡି ନଥିଲା କି ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୋହ କାହା କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଜାହାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସେ ଜାହାଜ 3ଟି ଭାଗରେ ସେ ବନାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତଳ ଭାଗ, ମଝି ଭାଗ ଆଉ ଉପର ଭାଗ କରି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଜାହାଜ ବହୁତ ବଡ଼ କରି ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ବା ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଯେତିକି ବଡ଼ ହବ ସେତିକି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ତାକୁ 3 ଭାଗ କରିକି ରଖିଲେ। ଉପର ଭାଗରେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ, ତଳ ଭାଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ରଖୁଥିଲେ, ମଝି ଭାଗରେ ଆଉ ତଳ ଭାଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରଖିଲେ। କାରଣ ଜାହାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହାତୀ, ବାଘ, ଘୋଡ଼ା ସମସ୍ତ ଓଜନିଆ ବିଷୟ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳ ଭାଗରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ସେପାରେସନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଖରା କରିକି ସେମାନେ ରଖିଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତି ବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ନ ଲାଗନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ସେମାନେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜାହାଜରେ ସେମାନେ ଆଣିକି ରଖିଲେ ପଶୁ ଜନ୍ତୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସର୍ବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ହାତୀ, ସିଂହ, ହରିଣ, କାଉ, ପାରା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଜାହାଜର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ରାତି ଦିନ ଆକାଶରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦିନ ରାତି ସେମିତି 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତ୍ରି ଧରି କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ହେଲା। ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜଟି ପାଣି ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାସୁଥିଲା। ଜାହାଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? 40 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଣି ଶୁଖିଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୋହ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କାଉକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲା, କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଥିଲା, ତାର ଗୋଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା। ସେ ବୁଲି ବୁଲିକି ପୁଣି ଥରେ ଜାହାଜକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ନୋହ ଗୋଟିଏ ପାରାକୁ ପଠାଇଲେ। ପାରାଟି ବାହାରକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଏକ ସତେଜ ଜିତପତ୍ର ଧରି ଫେରି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ନୋହ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରୁ ପାଣି କମିଲାଣି ଏବଂ ଗଛଲତା ବାହାରି ଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାରାଟି ଗୋଟେ ଶାଖା ନେଇକି ଆସୁଅଛି, ନୋହ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଶେଷରେ ଜାହାଜଟି ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଟକି ଗଲା। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ କେଉଁ ପର୍ବତରେ ରହିଲା? ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା, ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଟକି ଗଲା। ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାହାଜରୁ ବାହାରକୁ ଆସ। ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ନୋହ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ।
ईश्वर नहंक उपरे बहुत प्रसन्न हेले एवं आकाश रे एक सुंदर रंग बेरंगर मेघमाला बा इंद्रधनु के रेनबो देखी हाँ अनेक लोक कहते जे रेनबो अन्य लोकर प्रतीक किंतु यह परमेश्वरंकर गोटे चुक्ति थिला जे आमे आउ केबे मध्य एमिति वर्षा पृथ्वी रे करिबा नाही बोली कि परमेश्वर कहले मु आउ केबे मध्य महाप्लावन द्वारा सारा पृथ्वी को नष्ट करिबि नाही आकाशर एही इंद्रधनु मोहर सही प्रतिज्ञार चिन्ह होई रहिबो बोली कि परमेश्वर नहंकु कहले। तो पिला माने आज्ञा बहता नहंक परि आजी आम मानक पई गोटे शिक्षा जे आज्ञा बहता ओबीडियंस नहंक परि आमको मध्य सदा बेले ईश्वर एवं निज माता पिता कथा मानिबा उचित। सेते बेले लोक माने निज निज मनरे निज निज इच्छा अनुसार परमेश्वर को ठारू दूर को चली गले आउ परमेश्वर को भय कले नहीं। आज होछे आमे एई कहानी रो सिखिबा जे ओबीडियंस सेवाटा निहाती भाबरे आमे शिखिबा नहंक परि आमको मध्य सदा बेले ईश्वर एवं निज माता पिता कथा मानिबा उचित। जदि आमे आज्ञाबह हेबा प्रभु आमको सबु विपदरु रक्षा करिवे जेमिति नहंक परिवार को रक्षा कले जो माने परमेश्वर को भय कले नहीं जो माने जहाज भीतर को आसिले नहीं से माने पानी रे बुड़ी मले किंतु नहंकर परिवार परमेश्वर को भय करुथिले परमेश्वर को आज्ञा पालन करुथिबारु परमेश्वर से मानको कोन कले से मानको रक्षा कले। द्वितीय जे विश्वासर सहित धैर्य सारा दुनिया हसिले मध्य नोह प्रभुंको उपरे विश्वास हराई नथिले। आज आमे जेते परमेश्वर को ठारे रहबा प्रार्थना करबा अन्य लोक देखि कि हमको हसिबे अन्य लोक देखि कि हमको मजाक उड़ाइबे अन्य लोक देखि कि हमको अनेक कथा कहबे किंतु से दिन नोह परमेश्वर कथा सुनिले परमेश्वर आज्ञा को पालन कले आउ से विश्वास रे स्थिर रहिले आमको मध्य प्रभु को उपरे संपूर्ण विश्वास रखिबाकू हेबो। 3 नंबर जे प्रभु को प्रेम आकाश रे देखा जाउथबा इंद्रधनु आमको मने पकाई दिए जे प्रभु आमको केते भल पांती एवं से निज प्रतिज्ञा सदा बेले पूर्ण करंती। आमे जेते बेले परमेश्वर कठारे प्रभुंकर आज्ञा मानि चलिबा पिता मातांकर आज्ञा मानि चलिबा आज्ञा बह काटिबा प्रभु को भय करिबा परमेश्वर आमको मध्य से प्रकार उद्धार करिवे से प्रकार आमको मध्य समस्त विपदरु रक्षा करिवे जेते बेले आमे प्रभुंकर आज्ञा मानि चलिबा। यदि आमे आज्ञा न मानिबा आम जीवन रे जेमिति नोहंक समय नोह जाइकी समस्त लोकन को कहले से समय लोक पापर माती थिले कथा शुणु नथिले आज आमे निज माता पिता कथा शुणिबा आम संडे स्कूल रे जहा कहा जाछि ताहा शुणिबा आज्ञा पालन करिबा आज्ञा बह जेते बेले हेबा आम जीवन रे मध्य से प्रकार आशीर्वाद को आमे देखि पारिबा। एई कहानी रो आमे सिखो जे आज्ञा बहता होछि ओबीडियंस होछि सबु थारु उत्तम विषय। जदि आमे से दिन जदि परमेश्वर कथा नह शुणी न थांती तांको जीवन रे बहुत असुविधा ही थांता तांको परिवार मध्य से पानी रे प्राण हराई थांते किंतु से प्रभु को भय कले प्रभु को कथा शुणिले प्रभु को कथा मानिले आउ तांको परिवार 8टा प्राणी से माने जीवित हेले आउ परमेश्वर से मानक द्वारा गोटे अन्य जाति बाहर कले आउ गोटे से मानक द्वारा अनेक परिवार सृष्टि कले। आज ठीक से प्रकार परमेश्वर आम समस्त को व्यवहार करबा पाई चाहती जेते बेले आमे आज्ञा बह हबा जेते बेले आमे परमेश्वर कथा मानिबा प्रभु आमको मध्य से प्रकार व्यवहार करिवे प्रभु से प्रकार आमको मध्य से कौन करिवे व्यवहार करिवे आ आमको देखि अन्य लोक मध्य शिखिबे। एई कहानी आमको शिक्षा दे केवल ओबीडियंस बा प्रभु को भय करिबा आ परमेश्वर को आज्ञा रे आमे चलिबा। हौ एतिके रे मु शेष
ଆଉ ଆମେ ବି ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କିଏ କହିବ କି? ଆଣ୍ଟି ମୁଁ କହିବି ଆଜିର ପଦରେ ଆମେ ଆଜି ଓବିଡିଏନ୍ସ ଶିଖିଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ?